بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی جو شکست کھا کر دمشق و حمص وغیرہ سے نکلے تھے، انطاکیہ پہنچے اور ہرقل سے فریاد کی کہ عرب نے تمام شام کو پامال کر دیا۔ ہرقل نے ان میں سے چند ہوشیار اور معزز آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ عرب تم سے زور میں، جمعیت میں، سر و سامان میں کم ہیں، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ اس پر سب نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن ایک تجربہ کار بوڑھے نے عرض کی کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے برابری کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے، اور ہمارا جو کام ہوتا ہے ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔ کیسر در حقیقت شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن ہر شہر اور ہر ضلع سے جوگ در جوگ عیسائی فریادی چلے آتے تھے۔ کیسر کو سخت غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں صرف کر دیا جائے۔ روم، قسطنطنیہ، جزیرہ، آرمینیا، ہر جگہ احکام بھیجے کہ تمام فوجیں پایتخت انطاکیہ میں ایک تاریخ مقررہ تک حاضر ہو جائیں۔ تمام اضلاع کے افسروں کو لکھ بھیجا کہ جس قدر آدمی جہاں سے مہیا ہو سکے روانہ کیے جائے۔ ان احکام کا پہنچنا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو مقامات فتح کر لیے تھے، وہاں کے عمراء اور رئیس ان کے عدل و انصاف کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود مخالفت مذہب کے خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوتی رہی۔ انہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پراثر تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں، خدا نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ میں پورے اترے، چنانچہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تم کو مظفر و منصور رکھا۔ اب تمہارا دشمن اس سر و سامان سے تمہارے مقابلے کے لیے چلا ہے کہ زمین کانپ اٹھی ہے۔ اب بتاؤ کیا صلاح ہے؟ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور ہم خود شہر کے باہر لشکر آرا ہوں۔ اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بن العاص کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہیے۔ یزید رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی ہے بے شبہ خیر خواہی سے دی ہے، لیکن میں اس کا مخالف ہوں۔ شہر والے تمام عیسائی ہیں، ممکن ہے کہ وہ تعصب سے ہمارے اہل و عیال کو پکڑ کر کیسر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، اے امیر، تجھ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ ہم نے ان عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں، اس لیے نقص کیوں کر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، لیکن یہ بحث طے نہ ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے۔ عام حاضرین نے رائے دی کہ حمص میں ٹھہر کر امدادی فوج کا انتظار کیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنا وقت کہاں ہے؟ آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمص چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں، وہاں خالد رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ یہ ارادہ مصمم ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حبیب بن مسلمہ کو، جو افسر خزانہ تھے، بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے اس معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے
से बचा सके, लेकिन इस वक्त हमारी हालत ऐसी नाजुक है कि हम उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं उठा सकते। इसलिए जो कुछ उनसे वसूल हुआ है सब उनको वापस दे दो और उनसे कह दो कि हमको तुम्हारे साथ जो ताल्लुक था अब भी है। चूँकि इस वक्त तुम्हारी हिफाजत के जिम्मेदार नहीं हो सकते, इसलिए जजिया जो हिफाजत का मुआवजा है तुमको वापस किया जाता है। चुनांचे कई लाख की रकम जो वसूल हुई थी कुल वापस कर दी गई। ईसाइयों पर उस वाक़या का इस कदर असर हुआ कि वो रोते जाते थे और जोश के साथ कहते जाते कि खुदा तुमको वापस लाए। यहूदियों पर उससे भी ज्यादा असर हुआ। उन्होंने कहा, तौरीत की कसम, जब तक हम जिंदा हैं कैसर हमस पर कब्जा नहीं कर सकता। ये कहकर शहर पनाह के दरवाजे बंद कर दिए और हर जगह चौकियां पहरा बिठा दिया। अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ हमस वालों के साथ ये बर्ताव नहीं किया, बल्कि जिस कदर अज़ला फतह हो चुके थे हर जगह लिख भेजा के जजिया की जिस कदर रकम वसूल हुई है वो वापस कर दी जाए। गरज अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु दमिश्क को रवाना हुए और उन तमाम हालात से हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को इत्ला दी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के मुसलमान रूमियों के डर से हमस से चले आए निहायत रंजीदा हुए, लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि कुल फौज और अफसरान फौज ने यही फैसला किया तो फिर जुमला तसल्ली हुई और फरमाया कि खुदा ने किसी मुसलह से तमाम मुसलमानों को इस राय पर मुत्तफिक किया होगा। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को जवाब लिखा कि मैं मदद के लिए हजरत सईद रदियल्लाहु अन्हु बिन आमिर को भेजता हूँ, लेकिन फतह व शिकस्त फौज की किल्लत व कसरत पर नहीं है। अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने दमिश्क पहुंचकर तमाम अफसरों को जमा किया और उनसे मशावरत की। यजीद रदियल्लाहु अन्हु बिन अबी सुफियान, शरहबील रदियल्लाहु अन्हु बिन हसना, मुआज रदियल्लाहु अन्हु बिन जबल सब ने मुख्तलिफ राय दी। उसी असना में उमर रदियल्लाहु अन्हु बिन आस का कासिद खत लेकर पहुंचा, जिसका ये मजमून था कि उर्दन के अजला में आम बगावत फैल गई है। रोमियों की आमद ने सख्त हलाका डाल दिया है और हमस को छोड़कर चला आना निहायत बेरोबी का सबब हुआ है। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि हमस को हमने डर कर नहीं छोड़ा, बल्कि मकसूद ये था कि दुश्मन महफूज मकामात से आगे निकल आए और इस्लामी फौजें जो जा बजा फैली हुई हैं यकजा हो जाएं। खत में ये भी लिखा कि तुम अपनी जगह से न टलो, मैं वहीं आकर तुमसे मिलता हूँ। दूसरे दिन अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु दमिश्क से रवाना हो गए और उर्दन की हुदूद में यरमूक पहुंचकर कयाम किया। उमर रदियल्लाहु अन्हु बिन आस भी यहीं आकर मिले। ये मौका जंग की जरूरतों के लिए इस लिहाज मुनासिब था कि अरब की सरहद बनिस्बत और तमाम मकामात के यहाँ से करीब थी और पुष्ट पर अरब की सरहद खुला मैदान था, जिससे ये मौका हासिल था कि जरूरत पर जहाँ तक चाहे पीछे हटते जाएं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सईद बिन आमिर के साथ जो फौज रवाना की थी वो अभी नहीं पहुंची थी। उधर रोमियों की आमद और उनके सामान का हाल सुन सुनकर मुसलमान घबराए जाते थे। अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास एक से दौड़ाया और लिखा कि रूमी बहर बर से उबल पड़े हैं और जोश का ये हाल है कि फौज जिस राह से गुजरती है राहिब और खानकाह नशीन जिन्होंने कभी खिलवत से कदम बाहर नहीं निकाला था निकल कर फौज के साथ होते जाते हैं। खत पहुंचा तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने महाजिरीन और अंसार को जमा किया और खत पढ़कर सुनाया। तमाम सहाबा ने बेइख्तियार होकर रो पड़े। जोश और निहायत जोश के साथ पुकार कर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, खुदा के लिए हमको इजाजत दीजिए कि हम अपने भाइयों पर जान निसार हो जाएं। खुदा न खास्ता उनका बाल बीगा हुआ तो फिर जीना बेसूद होगा। महाजिरीन व अंसार का जोश बराबर बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तू खुद सपसालार बन और हमको साथ लेकर चल। लेकिन और सहाबा ने उस राय से इख्तिलाफ किया और राय ये ठहरी कि और इमदादी फौजें भेजी जाएं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कासिद से दरियाफ्त किया कि दुश्मन कहाँ तक आ गए हैं। उसने कहा, यरमूक से
4 मंजिल का फासला रह गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत गमज़दा हुए और फरमाया कि अफसोस, अब क्या हो सकता है, इतने अरसे में क्यों कर मदद पहुंच सकती है। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम निहायत पुरतासीर अल्फाज में एक खत लिखा और कासिद से कहा कि खुद एक साफ में जाकर ये खत सुनाना। ये अजीब हुस्न इत्तेफाक हुआ कि जिस दिन कासिद अबू उबैदा के पास आया उसी दिन आमिर भी 1000 आदमी के साथ पहुंच गया। मुसलमानों को निहायत तकवीत हुई और उन्होंने निहायत इस्तिकलाल के साथ लड़ाई की तैयारियां शुरू की। रूमी फौजें यरमूक के मुकाबिल बीर अल जबल में उतरी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लड़ाई की तैयारियां शुरू की। माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो बड़े रुतबा के सहाबी थे, मेमना पर मुकर्रर किया। कबास बिन अशीम को मेसरा और हाशम बिन उतबा को पैदल फौज की अफसरी दी। अपनी रकाब की फौज के 4 हिस्से किए, एक को अपनी रकाब में रखा, बाकी पर केस बिन हबीरा, मेसरा बिन मसरूक, उमर बिन तुफैल को मुकर्रर किया। ये तीनों बहादुर तमाम अरब में इंतखाब थे और इस वजह से फारिस अल अरब कहलाते थे। रूमी भी बड़े सरो सामान से निकले। 2 लाख से ज्यादा की जमीयत थी और 24 सफ़े थी, जिनके आगे आगे उनके मजहबी पेशवा हाथों में सलीबे लिए जोश दिलाते जाते थे। फौजें बिल्कुल मुकाबिल आ गईं तो एक बतरीक सफ चीर कर निकला और कहा कि मैं तन्हा लड़ना चाहता हूँ। मेसरा बिन मसरूक ने घोड़ा बढ़ाया, मगर चूंकि हरीफ निहायत तनो मन जवान था, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोका और केस बिन हबीरा की तरफ देखा। वो ये आशार पढ़ते हुए आगे बढ़े, पर्दा नशी औरतों से पूछ लो, क्या मैं लड़ाई के दिन बहादुरों के काम नहीं करता। केस इस तरह झपट कर पहुँचे कि बतरीक हथियार भी नहीं संभाल सका था कि उनका वार चल गया। तलवार सर पर पड़ी और खुद को काटती हुई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, शगुन अच्छा हुआ और अब खुदा ने चाहा तो आगे फतह है। ईसाइयों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरकाब अफसरों के मुकाबले में जुदा जुदा फौजें मुतय्यर की थी, लेकिन सब ने शिकस्त खाई। उस दिन यहीं तक नौबत पहुंचकर लड़ाई मुलतवी हो गई। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।